Assalamualaikum. Alajam saya. Nenek sombake. Juga dongnya jam. Dong ganang jam hukum lebar remote ya. Assalamualaikum gore. Waalaikumsalam. Dongnya jam. Anu mabuti. Boleh di dong kita ada file kami biara aja. Jadi jam sekarang Usman. Ko gore anu. Elu gibatam file kami. Menen hebida ko menen wondi dong hamen iudi dong meseni saralo. May mengiwi saralo. O sa mengi do meseni makka si meseni do. Ano me yango di mokka ko adem mo labu mine amadu sayko. Jangan masuk kan? Di nama apa ini? Ambil kali aja. Aray mo di amadu sayko. Usman aray kono nyuri lang mano. Aray mau be kono me maki nono. Aray osuka lo faransi mo ari do wo mo fala sonnajo. Jonnom ay mi do ani do mari do jiwbe wayne yango di do dibitan colonel Sekou Touré do haray mi do ani do yoni mi fala o kana osuka an o maymuna mo mondo aray Usman aray ko oji lo mo no ma wolande edungalema joni no ino la ino mappo ino jiwo joni aray joni ti on kongo misal ini orang apa? Misal orang kali dua, kan orang di gereja. Arai minani mak mo, kalau wani dong mak kali lang arai. Kalau di gereja mo dong ka, buat di dalam mo dong. Wani hal juga no yang sonna di arai ni suka mo. Arai no bawa yo di dalam dosis ku kalau nak kamu sonna dong. Arai Dabur mitoro ko ya foto ni dada wado ki goldo situ are haka be ngure ne ma ko don ne wa goldo are hado yo la yo te ara tawai je si obligé wa go sanju gol program mo dillare ko wadi ara de andi ko faale me enen do fo woni onon ba woni ba me do fo are faale me den ko sawri de bangal si Allah la no lewni ngal latike ara ko woni fu de gon ara ko fi aduna fo non woni ara bawno Oli gelando kanto sonna jo. Ara la ya no nan toro ya fi foto. Ara ko wanti menen situ menen suka ko ni ara no wodi fi mo foto en kambe krean me ko de ko susu. Ni susu di don ara ko Facebook e TikTok. Ya no ara kanto sonna jo mo sappi non lando e mudu. Ara do nila kare susu me dia itu video di mako foto yo wala. De video di ya tanon ara onet mampala haray miyela ki hebugol sonna jo sifa onon piske ko piji di tawata bi guddo dua kawan ko yata yang wala ko ka TikTok ya tamu ka TikTok ya tamu ka Facebook pun ya mo haray mo posti